मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 17 जून 2026 दिसा मंत्रालयान जाल्ल्या गोया राज्य मंत्रिमंडळाच्या गोवा स्टेट कॅबिनेट बैठकी उपरांत पत्रकारांकडेन उलयताना जायत्या महत्वाच्या आणि व्हड निर्णयांची घोषणा केली. We have withdrawn the Goa Highway Law, the revival of the Operation Amendment and the Validation Bill 2023, pending before the Ministry of the Home Affairs of the New Delhi. They have suggested suggestion for this bill to incorporate that suggestions, and then we'll put forward that bill once again. त्या खातीर आमी ते bill सध्या withdraw केल्लें आहा. The Goa Highway Law, revival of the Operation and Amendment and Validation Bill 2023. Okay. Proposal for the engagement of the 7 intensivists on a contract basis for the period of 1 year in the Goa Medical College for the operationalization of the ICUs, the second floor in the super specialty. Providing for the employment in the government job for the children of the freedom fighters. ही स्कीम म्हज्याच कार्यकाळात हांवें परत एकदा रिवायज केली आनी परत सगळ्या फ्रीडम फायटरांच्या भुरगे ज्यांच्यानी एप्लाय केल्या फाल्यां 18 जून त्याच्या निमित्तान जवळपास हांव 22 भुरग्यांक कितें तरी आमी नोकऱ्यो दिता. म्हणजे फ्रीडम फायटराच्या खंयच्याच भुरग्यांक आमी आज पर्यंत नोकरी दिनासतना दवरूंक ना. म्हज्या टेन्युअरांत ह्या 100% भुरग्यांक दिले म्हणपाक काय हरकत ना. तेंच्यांनी आंदोलन म्हज्याच विरोधात केल्लें, बट हांवूच आसतलो की ताका 100% भुरग्यांक म्हणजे सोदून काडून सुद्दां ज्यांच्यांनी एप्लाय केला तितक्या जाणांक नोकरी दिवपाचें आमी कंप्लीट करतले. हार्डली 8-10 जण उरतले, तांकांय बी जाता तितके बेगीन नोकरी दिवन आमी ही स्कीम सोंपयतले. आतां कितें तरी 37 जाणां 22 जाणांक कितें तरी दिता, म्हणजे पूर्ण तूं सांगता 250-300, म्हणजे म्हज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता 150च्या वयर सुमार दिल्यो. अपॉयंटमेंट लेटर दिताले तांकां. We are appointing Dr. Rohit Shirgaonkar, MBBS MD, the respiratory medicine intensivist on the contract basis again in the Department of the Respiratory Medicine in Goa Medical College Hospital on the contract basis. Rohit Shirgaonkar. Consultant for the post of consultant retina surgeon on the contract basis in the Department of the Ophthalmology in the Goa Medical College. Contractor घेतला, post fill up जावंक ना म्हणून. Again, creation of the post for the nursing institute in the Margaon for the under directorate of the health services. Margaon आमी नवीन nursing institute जे चालू केला त्याचे सगळे पोस्ट क्रिएशन हे केले, which is almost 45 plus 28. हां नाही हितून नर्सीस सगळ्यो नर्सीसचे प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ट्युटर सगळीं जाणां, आनी ताज्या भायर मागीर ते UDC LDC बीन सगळे नर्सिंग इंस्टिट्यूशना खातीर. Proposal of filling of the one post of the lecturer in the Department of the Obstetrics and Gynecology in the contract basis in Goa Medical College. Transfer of the identified land for the setting of the permanent campus of the Indian Institute of the Technology in the village Bandoda at Fonda Taluka in the South Goa for the IIT Goa, the Ministry of the Education. IIT खातीर आमी फार्मागुडीर आशिल्लो आमचो जागा हो तांकां दिवपाचें डिसायड जाला, फायनल जाला. अलॉंग वीथ तांच्यांनी एक पयलीं IITचें हॉस्टेल आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजाक दिताले आमी, आनी तांची बाकीची सगळी जागा जी आसा पळय ती तांकां दिताले. एडिशनल जागा आमी एक्वायर करता, तितूंतली एडिशनल जागा इंजिनियरींग कॉलेजीकूय मेळटली आनी एकाय मेळटली. आत्ताच्या घडीक आमी तांकां एप्रॉक्सिमेटली 5 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ द जागा दिता. एडिशनल प्रायवेट लँड आमी थंय एक्वायर करपाक घेतल्या, तेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजीक आमी आनीक जागा दितले.